सुने वो अल्फाज, अगर आमिर भाई ने कोई लफ्ज इस्तेमाल गलत किए हैं, आमिर भाई इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। मैं तो आपको वीडियो का नंबर बता रहा हूँ। यार किसी तो उन्होंने आमिर भाई ना हो गया ऐसे ही अपने पास से मोदी लगे को हुए। उन्होंने जी मुझे पता है, एक मिनट, मोदी को मोदी है तो वो यार क्या हो गया यार, तसल्ली रखो। हिजड़ा ही कहा है उसको यार, उसने तो नहीं, मेरी बहुत बात नहीं, आप किसी और को भी मैं कह रहा हूँ, मेरा असकानी साहब से बड़ा सख्त इतलाफ है। खंजीर भी जिन लोगों को उसको हमें खंजीर कहता है। फैज भाई उसने मौलवी बढ़ाया, उसको बढ़ाया, मौलवी बढ़ाया, वो आप में और मौलवी में फर्क है ना। आप मुसलमान भाई हैं, मौलवी तो कादियानी है, मौलवी तो कादियानी है। कल रात को काफी रौला डाल रहे थे कि हमें गालियां निकालें, जाएं उधर जाके गालियां निकालें, तो अब निकाल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है भाई, खंजीर ही कहा है ना। अच्छा चले एक मिनट, मैं खंजीर को इतना बुरा लकब है। अब मैं चले आप नहीं बात सुनेंगे, मैं जरा हजरात उनको खंजीर कहते हैं, लगा मुझे दोनों का बुरा लग रहा है। अगर वो कर रहे हैं खंजीर कहते हैं, अगर आप कर रहे हैं आप भी गलत कर रहे हैं। खंजीर कहते हैं तो उनको वीआईपी साहब नहीं, आपके मुसलमान ये नीचे नीचे लिखे कौन कौन बड़ा बुरा लगता है। और फैसल भाई आपको कितनी बार कहा है डॉक्टर से चेकअप कराएं, डॉक्टर से चेकअप कराएं। अपने आमिर खंजीर का जाके चेकअप कराएं, उसके टट्टों के अंदर पानी खत्म हो गया। ये गलत बात है, ये क्यों आपने ऐसे कह रहे हैं। अब्दुल्ला आप अपना जाके अपना उसका चेकअप कराएं, वो बिल्कुल खसी हो चुका हुआ है। मर्दाना टीके लगवाएं उसको, मर्दाना ताकत के। जी 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 तनवीर भाई क्या हाल है? फैजी भाई, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब से मैं रात से आपकी ये गुफ्तगू सुन रहा हूँ मुझे हैरत हो रही है यार, आप जैसा बंदा किस लेवल पे आके बात कर रहा है। खुदा का खौफ करो यार। उस लेवल भाई उनको भी रोके ना, वो भी किस लेवल पे आके फैसल भाई की माँ भाई बाप की बातें कर रहे हैं। खंजीर और पीर असकानी सुबह से झूठ बोल रहे हैं, मैं उस लेवल पर आके बात कर रहा हूँ। जी जी, सुबह से दोनों मुझे मेरी बात पूरी हो अच्छा हमें भी मौका देंगे या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। शेब राजा भाई हाँ जी शुएब साहब तुसी कर लो, मैं बाद च कर लेना। जी जी शुएब भाई बात करो। जी जी बहुत इब्राहिम भाई पहले आप मुकम्मल चले कर भाई दे मैं भाई बात कर आपका। रहा हूँ शुएब भाई, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे मुकम्मल करने दे मेरे भाई, उसके बाद आप बोलना जो जी जी इब्राहिम भाई मुकम्मल करें, आप मुकम्मल करें, लेकिन ध्यान रखें फैसल भाई ने मुकम्मल कोई नहीं करने देनी। नहीं वो मेरे दोस्त है, मेरे इब्राहिम तनवीर भाई ये अच्छी बात उसने की है, ऐसा कोई मशवरा इधर ना देना जो आपने आमिर खंजीर को ना दिया हो। फैसल भाई जिसने मशवरा देना है वो फैसल भाई किस तरह आपने माजरत के साथ आपने अपनी अना का मसला बना लिया मेरे भाई। मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा मशवरा ना दें जो आपने उधर नहीं दिया। आप पहले उधर दे के आए और बताएं। मैंने किया हजूर, मेरी बात पूरी होने दे तो तब ना। मेरी सुबह बात हुई है उनसे और आपको पता है कि मैं बात कर रहा था, शायद आपने ना सुनी हो। की बात का पता नहीं कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि सारा दिन तो वो मेरे खिलाफ बकवास करते रहे, मेरे वालिदैन के खिलाफ। कहाँ से मेरी वालदा ने मुझे ईदी सेंटर के झूले से उठाया। कोई क्लिप है आपके पास? रही है खंजीर की जुबान से। जी ठीक है, कोई क्लिप है? मुझे अब्दुल्ला शायद बहरा हुआ हुआ था। नहीं किसी कोई नहीं आपका नाम लिया। नहीं कहा। तो मैं कौन सा नाम ले रहा था? जिस वक्त मैं नाम नहीं ले रहा था आप लोगों ने कहा नाम ले तो आप लोगों ने हम तो ये आपको इस बात से रोक नहीं रहे ना, गाली देने से तो आपको रोक ही नहीं रहे। कौन रोक रहा है आपको गाली देने से? देखिए मैं तो खाली दूसरा कहता था, आप फोटो से पहचान जाते थे किसकी बात हो रही है। आप लोग आपने कहा नाम लेते हो, नाम नहीं इनको फैसल भाई को ये भी नहीं समझ आ रही अब ये अना का मसला बनाया बात आप करते हैं, मैं पूरे कर देता हूँ। फैसल भाई हाँ, ये सारे लोग तो आमिर भाई के नहीं है ना सपोर्टर या उनके आमिर भाई दे टेटे मुंह पे आ जाएंगे। बात तो सुनो ना, सबर भाई रुक, नहीं जुनैद भाई एक मिनट, मैं कर रहा हूं। हर बंदा आके आपको मुखातिब कर रहा है, वजह क्या है कि आप गलत हैं। वल्लाह के किसी को बात करने दो, आपके अलावा कोई किसी को बात करने दो। फैसल भाई नहीं कोई बात नहीं करेगा, वल्लाह किसी हर बंदा आके आपको मुखातिब कर रहा है क्योंकि आप गलत हैं। अब्दुल्ला भाई यहाँ पर फैसल भाई सबर, फैसल भाई सबर कीजिए। फैसल भाई पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए।
फैसल भाई पूरी बात होने दीजिए, जब वो बात खत्म कर ले जो उन्होंने आप पे शिकवा किया है उसका आप जवाब दीजिएगा। पहले इब्राहिम भाई पूरी बात कर ले, इसके बाद अल्लाह के किसी को बात करने एक मिनट जुनेद भाई, एक शिकवा किया चार भाई ने किया, उसका जवाब नहीं दिया गया। दूसरा शिकवा असद भाई ने किया, उसका जवाब नहीं दिया गया। अभी तीसरा नया शिकवा दूंगा, मैं आपको वक्त दूंगा, मैं आपको खुदा कसम वक्त दूंगा, पूरा रात बैठ के शिकवा करना, लेकिन अभी सब्र कर लें आप। 2 मिनट के लिए बात करने दे इब्राहिम भाई को। जज़ाकल्लाह। मैंने पूरी बात की आमिर भाई से, 10-12 मिनट बात की, और जो मेरे दिल में थी बातें मैं सारी की। आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना, तो मैं झूठ नहीं बोलता, अल्हम्दुलिल्लाह वो कहीं ना कहीं ये बात ऑन रिकॉर्ड होगी। एंड पे उन्होंने कहा है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हम लोग समझाते थे ना फैसल भाई को कि भाई इस तरह के कोई ब्लंडर जो वो कहते हैं उनके नजदीक वो ब्लंडर थे कि वो आपने 1-2 किया, और मैं पिछले एक मिनट इब्राहिम भाई, मिर्जा खंजीर कहना ये ब्लंडर है इसलिए इसको उतारा गया, मिर्जे को कुत्ता कहना इसलिए उतारा गया। इब्राहिम भाई बात तो कंप्लीट करने दे, इस तरह नहीं किसी की बात कंप्लीट हो नहीं, बात करने दे उन्हें पूरी बात करने दे। भाईजान जब आप किसी फिर बोलना शुरू कर दिया इब्राहिम भाई, क्या अथॉरिटी है वो? कोई आलमे दीन है, कोई यहाँ पर लोकल अथॉरिटी है पुलिस की? अगर मैं आलमे दीन नहीं हूँ, क्या वो है जो किसी को कहे कि उसने ब्लंडर किया और उसके ब्लंडर के ऊपर आके वो किसी का फैसला करे कि ये शख्स बोल यार, अब तो आप लोग मान जाओ कि सारा फसाद की जड़ फैसल भाई है। देखो फिर बात नहीं मुकम्मल करने दे फैसल भाई एक गल करने दे। तुसी आयो यार लाना बुगड़ा ना अमन दीन का पोटे जा किसी कुत्ते मार दिया बच्चा जाके टटे चोकोरे बोलो ना ताड़ी सारे दिन गाली नहीं खुदा की कसम आज मर्ज़ई बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। शेब राजा बात करो इब्राहिम भाई, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। नहीं मेरा पॉइंट आया ही नहीं यार। सारे मुसलमान भाई बैठे हैं और उसको मजाक उड़ा रहे हो। इब्राहिम भाई को बात करने दो यार, वो जुनेद साहब उसके बाद जवाब देना। जुनेद साहब नहीं इब्राहिम साहब उसको बात करने दो, कोई बात नहीं, इब्राहिम भाई को बात करने दो पूरी। एंड पे आमिर नजीर भाई ने कहा है मुझे, मेरे अल्फाज है ये, उनके अल्फाज है वो मैं दोहरा रहा हूँ। कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप ऐसा करें, उसको कहे कि अपनी इस्लाह कर ले तो आ जाए हमारे पास बैठ। इस्लाह क्यों नहीं कर लेता? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਵਲੀਆਂ ਸਵਾਲ देखे फिर बोलना ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਰੱਬ को तौबा करे। यार बात तो करने दो उसे। पूरे टिकटॉक पे खुदा दी कसम ले ते एक बरोर चलिया आमिर भाई अब्दुल्ला आमिर भाई 2 मिनट बात हसन गोल पे सुनी जा कितने ताड़ियां में रोड़ा चलाउण लगा जे कुत्ती मां देओ बच्चियों, किसे दगड़ तली मां देओ बच्चे, तुसी वलियां दे बारे ये जो गाली देते हैं ना उसको नीचे उतार दें। और अब्दुल्ला जितनी नहीं आपने पढ़वाई है आपको पता है? फैसल भाई नहीं, 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 2 मिनट बात करने दो फैसल भाई। इब्राहिम भाई को बात करने दो, बच्चे दे पीछे लगे जी तुसी बोल के क्या कर रहे? आमिर भाई 2 मिनट रुक जाओ यार, बात करने दो खुदा। आमिर कल को कोई तुम्हें गाली देगा ना, मैं गाली नहीं सुनूंगा। आप क्यों गाली भाई आप तो जानो यार, इब्राहिम भाई आपको नई बातों का पता है, कसम खुदा की सारी दिहाड़ियां हम रोड में होते हैं। मेरी मौजूदगी में गाली देगा, मैं नहीं देने दूंगा। यार है इब्राहिम तनवीर भाई के किसी को बताए वो ब्लंडर कर रहा है और इस शख्स को बात नहीं मैं करने दूंगा। किसने ये अथॉरिटी दी आमिर खंजीर को? आप देखें फिर वो आप इस तरह के अल्फाज रात से शुरू है। अच्छा चले, आपने जिससे बात की है आप एक पढ़े लिखे बंदे को इतनी तमीज होनी चाहिए कि मैं जिस बंदे के साथ म्यूट लगाएं, आप म्यूट लगाएं। एक पढ़े लिखे बंदे को, आप पढ़े लिखे बंदे, इतनी तो तमीज होनी चाहिए ना यार। उस बंदे को छोड़ो, वो आलिम नहीं है। क्या मैं आलिम नहीं हूं तो मुझे इस्लाम पे बात करने का हक नहीं है? अगर मुझे एक बात का पता है इस्लाम की तो वो मैं नहीं कर सकता। किसने मुझे ये लेसन्स दिए? उनको आलमे दीन बना रहे थे, उसके ऊपर का है ये असद भाई ने जितना उनको अबूर है ना मेरे भाई, वो आपको भी पता है। तो 3-4 ही तो गिने चुने लोग हैं जिनको इल्म है, और ये डिबेटर है ये लोग।
तो बात हुई थी मेरे अल्लाह की कसम 4-5 महीने मर्जियत वड़ गई थी, मर्जियत टिकटॉक छोड़ने को तैयार हो गए थे, सिर्फ की होया कि फूफी चाची का रिश्ता इन्होंने खेलना शुरू कर दिया। 1 मिनट और निकाल कर लें तो मैं चला। भाई उन्होंने कहा है आप बैठे, अब मुझे लगता है आपकी बात हुई होगी, जैसे वो कह रहे थे 6 माह से मेरी बात हुई है, तो अल्लाह का वास्ता उनको भी दिया था, तो 3 दफा कहा था कि अल्लाह का वास्ता है आपको अल्लाह का वास्ता है, आप माफ कर दे, वो भाई है हमारा। अगर आपको लगता है कि भटक किसकी माफी? यार इब्राहिम तनवीर भाई, क्या अजीबो गरीब आप लोगों का दिमाग। मैंने किस चीज की माफी मांग रहे हैं मुझसे लिए? मैंने क्या कहा उसको जो माफी मांगू? वो झगड़े को खत्म करने के लिए जो अभी आपने आप रात एक को काम गालियां दी करेंगे, थी। आपने उनको मशवरा दिया था ना, ठीक है। अब आप जिस वक्त आपके पास टाइम हो गया ना, बाबर मेहर भाई की वेबसाइट है ना, यूट्यूब वाला चैनल आपको बताया था, उस पे आज के क्लिप जाके स्किप करके सुन लेना। अगर सारा दिन वो हजरत कुछ मुझे ही सलाह बातें नहीं सुनाते रहे मेरी गैर मौजूदगी में, तो आके मुझे कह देना मैंने तो अमर नजीर भाई ने आपको एक भी गाली दी है तो फिर बात करें। इसका मतलब कि जो आपने वो जो उनको वाज़ो नसीहत की थी उसका उन्होंने कोई मोल नहीं डाला मेरे प्यारे भाई। अगर नहीं डाला तो मेरे भाई, अगर उन्होंने ना, मुझे नहीं लगता कि, मुझे पता है इतने से इब्राहिम भाई ये झूठ बोल रहे हैं सब ये आप बोल रहे हैं। नहीं भाई उसने बात की तो फैसल से आके माफी मांग ले कि फैसल भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी। सुन लेना अली की लाइफ का क्लिप बाबर मेहर फैसल से पूछ लो पहले, फैसल से पूछ लो, अगर ये मानता है कि अगर वो माफी मांगे तो मैं फसाद दोबारा नहीं करेगा। जुत्ती तेरे खंजीर को लो माफी। नहीं मैं कह रहा हूँ अगर आमिर भाई फैसल से माफी मांगे ये ठीक है फसाद नहीं करेगा। फैसल भाई इब्राहिम भाई तू जान के आगे कहना कि वो खंजीर में जुतियां पहन। फैसल भाई सबर। हाँ फैसल भाई अपनी लादा ब्रांड ला के ना होते टेप ला दो, गाला ने टेप ला दो। अब्दुल्ला भाई सबर देगा तुम्हें आमिर साहब शुएब राजा साहब से भी बात कर ले थोड़ी। हाँ शुएब राजा बात करो यार, आज उनसे बात करें, उनका भी मौकफ जाने। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब हो क्या रहा है, ना कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार है, ना कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। एक बंदा बात करना शुरू ही करता है तो सारे माइक खोल के शुरू हो जाते हैं, और मतलब बात कोई कर रहा होता है और गालियां किसी को दे रहे होते हैं। भाई ये क्या तरीका है? बात आपकी जिसके साथ चल रही है आप उसको ही रिस्पॉन्स करें और अच्छे अंदाज में रिस्पॉन्स करें, गाली ना दें। मतलब लोग हमें सुन रहे हैं यहाँ पे, मतलब नीचे कादियानी बैठ के भी सुन रहे हैं, वो क्या मतलब ये मतलब लोगों को आप मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं बैठ के? ये आप काम कर रहे हैं, खत्म नबूवत की खिदमत कर रहे हैं? इससे बेहतर आप सारे अपने अकाउंट डिलीट करें और जाके घर बैठे आराम से। अगर आपने खत्म नबूवत का काम करना है तो ठीक है, मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें, आपको मतलब मेरी बात कंप्लीट होने दें। देखें ये मैटर इससे पहले भी एक दफा हो चुका है और हमारे साथ हो चुका है, लेकिन हमने एक दिन भी रिस्पांस नहीं किया। पूरी ब्राडे लगा के हमें गालियां भी दी गई हैं, हमें पता नहीं क्या क्या कहा गया है, लेकिन हमने अपना जो मकसद है उसके ऊपर फोकस किया है, ना कि उनको रिस्पांस करने में अपना टाइम जाया किया है। मैं एक ब्राड का नाम तो नहीं लेता, मैं उस ब्राड पे बैठता भी था, वहां पे रद्दे कादियानी का काम भी करता था। जब मुझे ये लगना शुरू हो गया कि ये ब्राड जो है ये बजाय हमें फायदा देने के हमें नुकसान दे रही है, क्यों यहाँ पे गाली गलोच वाला मामला हो रहा है, इल्मी बात हो ही नहीं रही, मैंने वहां से छोड़ा। जब मैंने वहां से छोड़ दिया उन्होंने मुझे भी लेना छोड़ दिया, मुझे गालियां भी दी, मैंने उस तरफ पलट के देखा भी नहीं। क्यों? जैसे ये फैज भाई के साथ ये वाला मामला हुआ है कि फैज भाई को एक बंदे ने नहीं पसंद किया और फैज भाई को अपनी ब्राड से उतार दिया। चाहिए तो ये था कि फैज भाई को पता चल गया कि अब ये लोग मेरे साथ बैठ के काम करना नहीं चाहते, तो फैज भाई वहां से आराम से निकल जाते, ठीक है। अब फैज भाई ने जाके अपनी ब्राड लगाई, दूसरी ब्राड पे बैठ के ये कहा, फजानी ब्राड पे जाके ये कहा, लोगों ने जाके फिर उनको बताया ओ भाई आपके बारे में वो ये कह रहा है, उन्होंने ओ यार बात तो कंप्लीट कर लेने दो अमर भाई प्लीज, मेहरबानी करे 2 मिनट। चलो गल खत्म। अब जब फैज भाई ने जाके उन ब्राड पे बैठ के ये जिक्र किए जो ऑलरेडी इनके मतलब खिलाफ थे, और उनके साथ जाके बैठ के इन्होंने भी उसको हवा देने की कोशिश की। लोगों ने जाके उधर बताया भाई वो आपको गालियां दे रहा है, उन्होंने रिस्पांस में ये कह दिया, उन्होंने उठा के फिर बात उधर की, उधर से फिर बात इधर की। ओ भाई इतना मामला करने की जरूरत ही क्या है? आपको वो नहीं पसंद करते, दैट्स इट, आप अपना काम करो, बैठ के आप अपनी ब्राड लगा लो, आप उनके साथ बैठ जाओ जिनको आप पसंद करते हो, वहां पे भी तो बैठ के आपने काम खत्म नबूवत की करना है ना।
تو آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو وہ براڈ پہ نہیں لے رہے اور آپ نے اس کو ایک انا کا مسئلہ بنا لیا جی مجھے اس براڈ سے؟ سوال بہت لمبا ہو گیا، اگر اتنے حصے کا جواب لینے سر میرا سوال نہیں ہے، میں آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے فیض بھائی، آپ بڑے اچھا کام کر رہے تھے، جواب سننا ہے یا خالی آپ نے بتانا ہے میں اس حساب سے سنوں؟ جی آپ بس سن کے جائیں گے سب کچھ، آپ بات مکمل کر لینے تھے کیونکہ آپ سن لیں، آپ لوگوں کے 5-6 کے شکوے مکمل ہو گئے، جواب کسی سر میں یہاں پہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں نے آپ سے سیکھا بھی ہے، جواب بھی دیا جانا ہے۔ سر سن لینا، یہ ہوتا ہے مسئلہ، یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنا مسلمان بھائی غلط ہو تو پھر اس کو بتانا چاہیے کہ بھائی آپ غلطی پہ ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر وہ نہیں پسند کرتا تو اس کی مرضی ہے، ہمارا کام ہے اصلاح کرنا۔ ہم جو ہے بھائی کو پہلے وہاں پہ بلاک کر کے اس کی نہیں سنی، آپ اس کی یہاں پر بھی نہیں سننی۔ بھائی مجھے 4 براڈوں سے مسلمانوں نے بلاک کیا ہوا ہے، تو فیض بھائی میں کیا آپ کے پاس آپ کے گالیاں نکالنا شروع کر دوں یہاں پہ بیٹھ کے؟ سنا گئے ہیں پہلے بھی 2 سنا گئے ہیں، آپ بھی سنا دیں، آپ بھی سنا۔ نہیں میری بات سنیں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں، مجھے 4 براڈوں سے مسلمانوں کی براڈوں سے انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے۔ کیوں یہ بندہ قادیانیوں سے بات کرتا ہے، اس لیے ہم اس سے بات نہیں کریں گے، یہ مطلب اس کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ کا میرے ساتھ اختلاف ہے، میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے آپ کو اگر میں پسند نہیں ہوں تو میں آپ کی طرف آؤں گی نہیں، ٹھیک ہے، میں اپنا کام کروں گا نا۔ آپ نے ابھی تک مکس کر دی ہیں، ان کے ابھی جواب لے لیں، باقی کی تقریر سر آپ کو آپ کے بھائی سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس وقت انا میں بہت آگے نکل گئے ہیں، آپ اپنی انا میں بہت آگے نکل گئے ہیں، مہربانی کریں مسلمانوں پہ رحم کریں، مسلمانوں پہ رحم کریں اور اپنی انا پرستی چھوڑیں، ختم نبوت میں اپنی عزت کو آگے نہ رکھے، رسول اللہ کی عزت کو آگے رکھے، مہربانی کریں ہمارے اوپر احسان کریں۔ جا کے اپنے اس کنٹرول فیک عامر خنزیر کو سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ اور سر میری نظر میں انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا بھائی، میری نظر میں انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، سراسر غلط آپ ہے، آپ غلط ہے سراسر، فیض بھائی آپ سراسر غلط ہے، آپ سراسر غلط ہے۔ دیکھیں شعیب راجہ بھائی یہ بات پھر توبہ نوز بلا پھر موتل سلوار سارے کراؤ کہ کہو کہ ساڈا پھوپھی چاچی والا رشتہ، پھر تسی ہوتے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان چ گستاخی کراؤ، اما عائشہ دے بارے گستاخی کراؤ، یار چپ کر صحابہ جا کرام میرے دے بات بارے یار، تینوں بڑا گستاخی کراؤ، پتہ نہیں تو تتے توے تے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تہاڈا او ختم نبوت ہے جی، زندہ باد زندہ باد۔ تقریر لیکن جواب سننے کی ان میں بھی عزت نہیں تھی۔ جو اس وقت جو بندہ اس وقت فیض بھائی کے ساتھ بیٹھ کے نا، یار چپ کر جو یار گل کر لیں تو مہربانی کرو، میٹر سالو کرنا ہے کہ اور بتانا ہے تسی؟ کل مفتی ABR صاحب نے براڈ لگائی، انہوں نے روزہ رسول کی تصویر لگائی، اس پر حدیث مبارکہ بھی لکھی ہوئی تھی، انہوں نے کوئی بات کرنی تھی، انہوں نے ادھر بات بھی نہیں کرنی تھی، اور یہ سارے گالی باز آ کے ادھر گالیاں نکالنے شروع ہو گئے۔ فیصل ادھر موڈیٹر تھا، اس میں بھی نہیں اتارا بھائی، روزہ رسول کی تصویر لگی ہوئی ہے، حدیث مبارکہ لگی ہوئی ہے، کوئی ABR کی بلاک پہ کب ہوئی؟ آپ کو میں لے کے دے رہا ہوں جواب۔ فیصل بھائی بات اب مفتی ABR کے خلاف بھی ہیں یہ لوگ، دیکھ لو مفتی ABR کو بھی سن رہے ہیں کہ یہ آپ بات کرو شریف ان کے بندہ خلاف خدا نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے براڈ لگائی لیکن ان لوگوں نے جا کے ادھر یہ کام کیا۔ چھوڑو بھائی اس کو، فیصل بھائی کو بات کرنے دو، گلا کر رہے ہیں، فیصل بھائی بات کرو۔ یہ عامر نذیر کے ٹٹے کو چپ کرائے یار یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں فیض بھائی، یار ایسی باتیں نہ کریں، یار ایسی باتیں نہ کریں فیض بھائی۔ ڈاکٹر کا چیک اپ کی ضرورت ہے، سب سے پہلے میں آپ کی بات کے جواب دے دوں بھائی آپ ذرا چپ کریں تھوڑی دیر، ڈاکٹر صاحب چلے دے جواب دے۔ ایسے ان کی شعیب راجہ بھائی نے جو بات کی ہے نا ان کا جواب دیں پہلے۔ جی میں دے رہا ہوں جناب، آپ اگر آپ چپ کریں گے بہت شکریہ۔ شعیب راجہ بھائی سب سے پہلے تو جو آپ نے کہا کہ یہاں پر عجیب و غریب سلسلہ چل رہا ہے، اگر کوئی کسی کو پسند نہیں کرتا تو وہ اس کی لائف پہ کیوں جاتا ہے؟ میرے پیارے بھائی میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میں سب سے پہلا پیشاب عامر نذیر کی لائف کے اوپر آج سے 2-3 ہفتے پہلے کیا تھا جب بدماشی اس نے کی تھی، اور اس کے بعد میں ادھر نہیں گیا۔ دوسرا پیشاب میں نے علی کی لائف کے اوپر کیا تھا جب عامر خنزیر نے وہاں سے ماڈریٹر پر بدماشی کی تھی، اس کے بعد میں علی کی لائف پر نہیں گیا۔ تیسرا پیشاب میرے پیارے بھائی میں نے ملک قیصر کی لائف پہ کیا تھا، جس دن پیر پجیروں کو انہوں نے اوپر بٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کروائی تھی، اور جب راؤ نعیم نے آ کے پیر پجیروں کو شعیب بھائی آجا چلیے، بندہ پاگل ہو یار چکا اس ہے۔ کو پٹا نہیں ڈال سکتا یار کوئی، جنید بھائی آپ نے کہا تھا یہ نہیں بولے گا، اس کو نیچے اتار دیں۔ نہیں میں جا رہا ہوں نہیں بھائی، بولو میں جنید بھائی اس کو یہ نیچے بندہ پاگل ہو چکا ہے، میں جا رہا ہوں ویسے ہی جا رہا ہوں۔ یہ اس کو گالیاں سنوانے کے لیے یہ آیا ہے، یہ جان کے آیا۔ بہت شکریہ شعیب راجہ بھائی، آپ سے میری گزارش ہے کہ تیسرا پیشاب میرے پیارے بھائی میں نے ملک قیصر کی لائف پہ کیا تھا جب اسی عامر نذیر صاحب نے
मॉडरेटर बदमाशी करके बताया था। उसके बाद जो अगले 4 पेशाब हैं पीर अस्कानी साहब की लाइफ के ऊपर मैंने किए हैं, लेकिन हर दफ़ा पीर साहब किसी न किसी बंदे का बहाना डाल के, कभी मुर्तज़ा भाई को, कभी बिलाल भाई को, कभी इब्राहिम भाई को, कभी मुर्तज़ा ईवान भाई को, और रिसेंटली बाबर मेहर भाई को, और कल तो खुद उन्होंने मुझे 6 दफ़ा बुलाया है। मैंने उनको कहा मैं आपकी लाइफ पर नहीं आना चाहता, हर दफ़ा एक शख्स आके बदमज़गी करता है। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, और वो शख्स आया और उसने आके फिर वही बेगैरती की और उसने मेरी तरफ कुछ झूठी बातें मंसूब की। शुएब राजा भाई, रिकॉर्डिंग का नंबर है बाबर मेहर की 2220, आप जाके देखिएगा जहाँ पर उसने ये शुरू किया। उसके अंदर उसने मेरे तरफ बातें मंसूब की कि मैं आमिर अवान और शायद इनको बुला, इनके लाइफ के ऊपर जाकर इनके वीडियो चलवा के उसको गालियाँ निकलवाता हूँ। ये आमिर अमान यहाँ पर बैठा हुआ है, इसको कि कसम खा के बता दे मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा किया। दूसरा बयान उन्होंने कहा कि इनको कहें कि जाके गालियाँ दें, मुझे गालियाँ दें, इसका सवाब होता है, ठीक है। और तीसरा उन्होंने ये कहा कि ये लोग गालीबाज हैं, ये गालीबाज हैं, इनको ब्लॉक करें, अपने व्हाट्सएप से ब्लॉक करें। ये सब चीज़ें आपको 2220 में मिल जाएंगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आप खुद फैसला कर लें कि जो आप कह रहे हैं कि भाई ये मैं क्यों जाता हूँ, मैं जाता था क्योंकि पीर साहब खुद बंदा बेच के बुलाते थे, और फिर वहाँ से ये बदमाशी जो है आपका जो बनाया हुआ है आपने मॉडरेटर खुसरे की शक्ल वाला, ये बगैर किसी वजह के ब्लॉक कर देता था, हर दफ़ा नया बहाना बनाता था, हर दफ़ा यही बहाना कादियानी इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। और शुएब राजा भाई जितनी दफ़ा इस खंजीर ने मुझे ब्लॉक किया है, उसके बाद हर ब्लॉक करने के बाद एक फिरौनी तकरीर करता है, वो तकरीर कादियानी रिकॉर्ड करके अपने चलाते हैं और मुझे लिंक भेजते हैं कि ये देखो जो ख़त्मे नबूवत का मुजाहिद है। हत्ता कि मैंने उस दिन इनसे जाके माइक मांगा, उन्होंने कहा तुम्हें तो आमिर नज़ीर बात नहीं करने देता, मैं क्यों बात करने दूँ, ये कादियानियों ने मुझे कहा है। शुएब राजा भाई, तो आप जो मुझे कह रहे हैं ना कादियानी मेरी वीडियोस बनाते हैं, कादियानी मेरे से ज़्यादा इस खुसरे की वीडियोस बनाते हैं, जो ये इस तरह के उल्टे सीधे, मिसाल के तौर पे आज सुबह से उसको दौरा पड़ा हुआ है, लोगों के ऊपर ऑर्डर नाजल कर रहा है कि कोई इसके साथ पैनल पर ना जाए, ये गालीबाज लोग हैं, जो मुझे नज़र आया इस लाइव से बैन हो जाएगा, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इधर आए फ़ौरन किक आउट करो, ये करो, इस तरह की बातें सुबह की कर रहा है। और ये लोगों के, ये इनकी माएँ इनको ईदी सेंटर के झूलों से उठा के लाई हुई हैं, ऐसे घटिया लोग हैं, ये मुसलमान हैं, इनको शर्म नहीं है, ये नहीं, उस सुबह का लगा हुआ है, ये सब झूठी बातें। और उसी वक्त कोई शातिम रसूल तारिक चौहान आएगा तो उसके साथ बड़ा मीठा हो जाएगा। तो ये आप जो सारी हमें कह रहे हैं ना कि अपने रवैये में करें, ये चीज़ें जाके उस नार्सिसिस्ट को समझाएं जिसके दिमाग के अंदर कोई खुन्नास है, जो कि बर्दाश्त किसी और को करता नहीं है, और फिर फिरौन बन के सुनाता है, और फिर खुद तकाजे करता है कि गालियाँ दो। जब अगले गालियाँ देते हैं तो फिर विक्टिम कार्ड खेलता है, देखो हमें गालियाँ पड़ रही हैं। हाँ जी शुएब राजा भाई, और कौन सा सवाल है इसके अलावा? ठीक हो गया। आपकी जो बात है, वो आपने जितनी बातें की हैं वो आपकी नज़र में बिल्कुल मतलब ठीक हैं, जो आपको ठीक लगती हैं, लेकिन यार इसका कोई सोल्यूशन तो है ना, हर चीज का कोई ना कोई एक सोल्यूशन तो होता ही है ना। मेरी बात सुन लें ना, अब मैंने आपकी इतनी लंबी तकरीर सुनी है, आप मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। आपने ये जितनी भी बातें की हैं ना, वो एक बायसनेस में, अपनी बायसनेस में की हैं। मैं आपको 2 और ब्रांड्स का भी मिसाल यहाँ पे दे सकता हूँ, जहां पे आप बैठते भी हैं, वहां पे आप जाते भी हैं, आपने आज तक वहां पे पेशाब नहीं किया, और वहां पे तौहीनें भी हुई हैं, लेकिन क्यों? वहां पे आपको रोका नहीं गया, आपको उतारा नहीं गया, आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की गई, इसलिए आप वहां पे जाते हैं, स्टिल जाते हैं। इन ब्राडों जिनके आपने नाम लिए हैं, कादियानियों के साथ जब भी डिबेट होगी, वो कोई ना कोई इसी चवल तो मारेंगे, वो मिर्जे के ऊपर दरूद सलाम भी पढ़ेंगे, हम रोके। यार सुन लेना, मैंने इतनी लंबी बात सुनी है फैज भाई, आपका यही मसला है, आप सुनते नहीं है बात आप कर रहे हैं। ये डिबेट के दौरान नहीं किसी की बात, आपने जितनी बातें की वो सारी गलत की। मैं एक बार भी बीच में बोला हूँ, खंजीर नीचे से आया और बात करने जो है ना कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। फैसल भाई शुएब राजा साहब को बात करने दे, तसल्ली से। आपके अंदर जो आग लगी है ना, उस पे बजाय पानी डालने के आप पेट्रोल डाल रहे हैं और मजीद आग बढ़ा रहे हैं। मैंने आपकी इतनी लंबी तकरीर सुनी है, आपने उसमें कितनी गलत बातें की हैं, मैंने एक बार भी उससे डिसएग्री नहीं किया, मैंने सुनी है ना, मेरी भी सुन लेना। अब मैं आपको बताता हूँ ना कि असल बात है क्या। आप अपनी जगह पे खड़े होकर देख रहे होते हैं, आपको सब ठीक लग रहा होता है, लेकिन आप दूसरों की जगह पे खड़े होकर कभी भी खुद को नहीं देख सकते कि आप क्या गलत कर रहे हैं।
ये सारे लोग आपको देख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं ना इस वक्त, सब लोगों को पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी नजर में ये ठीक होगा? सारे लोगों ने आमिर खंजीर की बगैरती भी देखी है कि बगैर किसी वजह के, और मेरे साथ ये आपका ना बड़ा मसला है। आपसे मेरा ख्याल है आपको समझाना जो है ना, वो मेरा ख्याल है अपना मुहाल हो चुका हुआ है। आप उस नहज पे पहुंच चुके हैं फैज भाई कि आपको समझाना। राजा भाई मैं बोल सकता हूँ? मैंने काफी देर से म्यूट लगाई रखा था। मेरी बात तो कंप्लीट ही नहीं हुई यार। भाई सुने ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਯਾਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਨਾ। 1 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਆ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਖੰਜ਼ੀਰ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਬਗੈਰਤ ਖਾਰਜ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਤਲਕ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਤਲਕ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫੈਜ਼ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫੇਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ 1% ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਲਾ ਲਓ, 4 ਬਰਾੜਾਂ ਹੋਰ ਆਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਰਸੂਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਰਿਆ? ਰਸੂਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ? ਰਸੂਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਲਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਭਣਵਈਆ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖ ਲਓ ਫੈਜ਼ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਝੂਲੇ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੋ। ਮਗਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਫੈਜ਼ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ अपनी लैंग्वेज पे गौर करो। तू उन्होंने क्या कह रहे हैं? कल तक मैंने कोई गाली दी थी? आपने कभी सुनी थी गाली? कल तक दी थी? तो उन्होंने आपको कोई गाली दी है? आपको उन्होंने पहले कोई गाली दी है? कल उन्होंने बंदे ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਤ नहीं होती। क्यों? मैं सुन लेना, उसकी वजह भी सुन लें फैज भाई, उसकी वजह सुन लें। आपने जाके एक ब्राड पे बैठ के ये सारा तमाशा लगवाया है और पीर साहब को वो गालियां पड़वाई हैं आपकी वजह से, क्योंकि स्टार्ट आपने किया वहां पे जाके, आप मौजूद बने इस चीज का। ठीक है भाई, ये इसी लाइफ पे आपसे पहले गवाही दे के गए हैं कि हमारा पीर साहब से उधारा कोई चले फैज भाई यार, छोड़ दें यार इस मसले को। नहीं दी। आप अगर इसमें आगे निकलना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन अगर आप इस मैटर को यहाँ पे साफ करना चाहते हैं तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा, आप उन ब्राड पे बैठे जहाँ पे आपको वो लेते हैं और बैठ के वहाँ पे रद्द कादियानियत पे काम करें। जी छोड़ दे जो कर रहे हैं वो। हाँ मेरे प्यारे भाई, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं पेशाब ऑलरेडी कर चुका हूँ ना। मैं तो कर चुके हैं ना, ठीक है, बस इसको आप इसको खत्म कर दें, अब इसको यहाँ पे खत्म कर दें भाई। इसके सारे जिम्मेदार पीर अस्कानी हैं जिन्होंने खुद बुलाया और फिर वो अपने कुत्ते को काबू में ना रख सके। चलो ठीक है, वो आइंदा नहीं बुलाएंगे आपको, नहीं बुलाएंगे आपको, ये भी बात खत्म करें। अब यहाँ पे खत्म करें इस मामले को। अपने कुत्ते के मुंह पे पटा भी डाले जिस तरह की बकवास हुआ। ठीक है यार, ठीक है, और ठीक है भाई, आइंदा ठीक है। आप यहाँ पे इस ब्राड पे बैठ के ये इरादा अहद करते हैं कि आप इसके बाद अब कोई बात नहीं करेंगे, आप काम करेंगे खत्मे नबूवत पे। भाई अगर मैं अपने बारे में कोई ना सुनूं तो मेरे से मुतालिक भी आप कोई गुफ्तगू नहीं सुनेंगे। ठीक हो गया। आपके मुतालिक आज के बाद कोई बंदा किसी ब्राड पे बैठ के कोई बात नहीं करेगा। आपने भी आज के बाद किसी ब्राड के ऊपर बैठ के
خصوصاً جو آپ نے اپنا لیڈر بنایا اس کے کان میں اچھی طرح یہ بات سر ڈال کوئی دینا۔ لیڈر نہیں ہے کسی کا یار، فیض بھائی یہ بات جس نہ کا کرے، نام کوئی کسی کا عامر- لیڈر جس نہیں کا نام ہے، عامر یہ جھوٹ ہے۔ جس کا نام عامر ہے اس کو اچھی کوئی طرح لیڈر بتا نہیں ہے دینا۔ ٹک ٹاک کے اوپر، کوئی لیڈر نہیں ہے کسی کا، سارے انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں اور سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کوئی کسی کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ اگر وہ سنتے ہیں اب بات ہمارے درمیان طے ہوگی، نظر نہ آئے ابراہیم تنویر بھائی، اب ہمارے درمیان یہ بات طے ہوگی ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ان کو معاف کیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میٹر کلوز کر دیا۔ یہ ثاقب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی بات سنیں ثاقب بھائی، آپ بات کریں۔ اللہ رسول کے فیض بھائی فیصل بھائی شعیب راجہ بات ختم کر رہا ہے، فیصل بھائی سن لیں۔ مہربانی، اللہ آپ کو اس کی جزا، اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا فیض بھائی۔ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ اسی طرح ایکسپوز میں آپ کروں کو گا۔ گارنٹی دے رہا یار ہوں کہ اس بندے اللہ بدلے اس کو تسی کہنا کہنا لڑ رہے جے، میری ایک منٹ شبیر یار عامر بھائی تو تے چپ کر جا یار، خدا دا واسطے کیتی او بھائی او ہیلو کرنے دے، اوے عامر بھائی اے تھلو تک مہربانی تیری، اور مہربانی تیری اے تھلو بات تک ختم کرنے دے، چپ سن سن بات ختم کرنے دے۔ جنید بھائی مفتی اے بی آر نا انہوں نے کیتی گستاخی، ٹھیک ہے، اس تو بعد کہڑے بندے نے انہیں وہ کہندا جے جو میرے دھون چ سریا نا وہ کسے بندے دے وچ نہیں ہے، ایرا دھون چ سریا سی کڈ لیں گے۔ کوئی بات نہیں، جو بندہ جس طرح سوچتا ہے عامر بھائی سوچ لیتے، بس بات آپ ختم نے کریں، میری بات سن لی بات ہے، ختم کرنے دے۔ جی میں سن لیا اور میں آپ کو اس کے اوپر اپریشیٹ بھی کر رہا ہوں فیض بھائی، میں جیڑا بندہ گستاخی کرائے گا نا آپ انشاءاللہ وہ ٹنگیا جائے گا، جب بھاوے کوئی بھی ہوگی۔ جب تک آپ کا لیڈر، آپ کا رہنما میرے متعلق کوئی بات اشاروں کنایوں یا نام لے کے نہیں کرے گا، آپ انشاءاللہ میری طرف سے کچھ نہیں سنیں گے۔ سر نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ بس اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کو ختم کریں، معاف کریں۔ ہاں مسلمان کو آپس میں ختم کریں، 2-3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو یہ آلریڈی میں پیر صاحب کی محفل میں یہ حدیث بیان کر کے ان کو بلایا تھا کہ آئیں اور آپ سے بات ختم کریں، انہوں نے آ کے سیدھا مجھے آپ بڑا اچھا کام کر رہے تھے ختم نبوت پہ، آپ میں اتنی پوٹینشل ہے کہ آپ 10 قادیانیوں بلکہ 100 قادیانیوں کا اکیلا مقابلہ کر سکتے ہیں فیض بھائی، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی پوٹینشل رکھی ہے، بالکل تو آپ اپنے اس کام پہ توجہ دیں، نہ کہ ادھر ادھر کے یہ جو میٹر ہیں ان کو دفع کریں۔ میں نے اپنا مقصد چینج کر لیا ہے، میں نے اب خود ڈیبیٹ نہیں کرنی، میں نے انشاءاللہ بچوں کی تیاری کرنی ہے جس کی میں بہت اچھی بات ہے یار، یہ سب سے اچھا کام ہوگا اگر آپ یہ کام کر جائیں گے نا، یہ صدقہ جاریہ ہوگا آپ کا۔ کوئی اور ڈیبیٹ کریں تو میں وہی ٹائم اسپینڈ کروں گا بچوں کو سمجھانے میں۔ آپ ہمارے استاد ہیں، بہت اچھے، بہت ہمارے اچھے۔ استاد ہیں، بس معاملہ ختم کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ عامر بھائی بس معاملہ ختم کرے، سب کو اللہ جزائے ٹھیک ٹھیک جنید بھائی معاملہ ختم ہے جی، اگر انہوں نے گستاخی کرائی ہے اسی انہوں نے ٹنگنا جی، نہیں یہ تنگ دس دی ہے جنید بھائی، یہ چیز تو انہوں نے کوئی گستاخی نہ ہوگی۔ آپ عابد بھائی سے پوچھنا، میں اور عابد بھائی پچھلے 3-4 ہفتے سے اس چیز کے اوپر، پروجیکٹ کے اوپر، جب سے یہ کودخانہ شروع ہوا ہے نا، ہم نے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا عابد بھائی نے اور میں نے کہ یہ اپنی بونگیاں مارتے رہے، اپنے نمبر بنائیں، جا کے ڈبیٹیں کریں تو انہیں کرائیں، ہم اپنا وہی ٹائم بچوں کے اوپر سپینڈ کریں گے۔ ہم اس کے اوپر بیک گراؤنڈ پہ بہت زیادہ کام کر چکے ہیں، انشاءاللہ اس منڈے نہیں تو نیکسٹ منڈے انشاءاللہ بچوں کو آپ ہمیں دیکھیں گے لائف کے اوپر، ان کو سکین وغیرہ ساری چیزیں۔ ماشاءاللہ فیصل بھائی، فیصل بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ یہ براڈ شروع کریں، ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اس میں شامل ہوں گے، بالکل آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ کیا تم کر رہے ہو، کیا تمہاری خدمات ہیں، آپ نے اس طرح کر کے کوئی سوالیہ نشان اٹھایا۔ نہیں میں نے کوئی نہیں ایسی بات کی، میں نے کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ انشاءاللہ ایک کنورجن کٹ آپ کی اپلوڈ کریں گے، سب کو پتہ ہے فیصل بھائی، بس بات ختم کرے، سب کو پتہ ہے، سنیں تو صحیح نا ماشاءاللہ سے آپ بڑا کام کیا انشاءاللہ ایک کنورجن کٹ آپ کو ایپ کے اوپر نظر آئے گی، زیار رسول بھائی کی ایپ کے اوپر ایک کنورجن کٹ نظر آئے گی، جا کئی حوالے صاحب ایک بار ذرا مرضیاں دے لعنت پاؤ، اللہ دے بندیو قادیانی یہ نہ سمجھ دے مسلمان لڑن دے مرضیاں دے لعنت صبح شام ہی پہندی ہے، مرضیاں دے لعنت، قادیانی دے لعنت بے شعیب شمار۔ راجہ کے مطلب کی بات نہیں اس کو بتانی ہے شعیب راجہ بھائی، جی میں سن رہا ہوں فیض بھائی۔ کئی حوالے ہمارے پاس کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو کہ پرانے ملفوظات کے ہیں، پرانے تذکرے کے ہیں، اور دوسری کئی مجموعہ اشتہارات کے ہیں جو کہ ایڈیشن چینج ہو گئے ہیں، جلدیں چینج ہو گئی ہیں، ہم حوالہ دیتے ہیں تو موقع کے اوپر ڈیبیٹ کرنے والے کو وہ حوالہ ملتا نہیں ہے۔ تو یہ میں نے اس کا پہلی دفعہ اس دن احساس کیا تھا جس دن وہ زیار رسول بھائی نے کوئی حوالہ کھولا تو جو ریفرنس بتایا تھا اس نے کہا یہ حوالہ وہاں نہیں ہے، وہاں گئے علیہ السلام کے اوپر وہاں نئی طبع تھی، اس میں وہ حوالہ نہیں تھا، بعد وہ حوالہ تو نکل آیا ڈیٹ کے حساب سے، لیکن کافی اس میں دیر لگی۔
تو وہ میں نے اس کے بعد ایک کہہ لیں ایک نوٹ پیڈ ڈاکومنٹ اپنا شروع کر دیا تھا کہ جتنے بھی حوالے ہیں ہماری نظر سے گزر رہے تھے نا، جو پرانے والے تھے اور وہ اب نئے ایڈیشن میں ہیں، اس کے نئے والے ریفرنس میں نے شروع کر دیے تھے لکھنے. تو وہ کافی سارے میں نے کمپلیٹ کر لیے ہوئے ہیں. تذکرے کے تو کافی عرصے سے کر لیے ہوئے ہیں. ملفوظات کے تقریباً آدھے سے زیادہ ہو گئے ہیں. مجموعہ اشتہارات کے تھوڑے رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ کر کے تو یہ آپ لوگوں کو کنورژن کٹ جو پرانے والے ہیں ان سے نیا والا کہاں پر ہے، پرانا والا پرانی کتاب کے ایڈیشن میں اور نیا والا کس پیج پر ہے، یہ آپ کو ایک کلک کے اوپر مل جائے گا. پرانا سکین، نیا سکین، پرانا سکین، نیا یہ کام بہت ضروری تھا، کیونکہ ہم نے کافی زیادہ ایسے حوالے ہیں جو ہم نے پہلے ان کو دیے تھے اور ان میں بعد میں چینجنگز آ گیا alislam.org پہ نا. تو اب قادیانی کیا دجل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لاؤ بھائی حوالہ. جب اس کو حوالہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کدھر سے لیا ہے جی، ہم نے تو alislam.org سے. وہ کہتے ہیں میں نکالتا ہوں. جب وہ نکالتے ہیں آگے انہوں نے چینج کیا ہوا ہے، وہ بندہ کہتا ہے جی یہ تو آپ نے بعد میں بدل دیا. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو نہیں بدلا. یہ سارا دجل انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. کبھی عامر روان سے پوچھنا، میں بیک گراؤنڈ کے اندر آپ لوگوں کو رولا نہیں ڈالتا. میں اپنے سب ینگ بچوں کو سب چیزیں، کتابیں، سب کچھ بیچ چکا ہوں اپنے جو آگے جب ہمارے اب اس وعدے کے ساتھ میں جا رہا ہوں. بالکل میں ابھی ان کے پاس یہی بات کروں گا. ابراہیم تنویر بھائی، اگر میرے کانوں تک کوئی یوٹیوب کے اوپر کوئی کلپ مجھے چڑھا ہوا نظر آیا تو پھر میں آپ لوگوں سے یویب راجہ سے اور آپ سے ہی پوچھوں گا سوال. نہیں ہوگا یار، نہیں ہوگا جی، گارنٹی ہے 100%. باقی یہ بات ہے جب میٹر یہاں پہ چل رہا تھا تو 35 پہ تھی، نیچے قادیانی تھے. جیسے صلح ہوئی ہے سارے نکل گئے. بس آج وہی تو کہہ رہا ہوں نا، آج خوش ہیں وہ لوگ. مر گئے ہیں قادیانی مر گئے ہیں نیچے. اچھا چلے، جزاک اللہ. جی چلے یار، خوش رہیں سارے. بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اسی طرح ہمارا اتحاد اور اتفاق قائم رکھے اللہ. جی بھائی، بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس شدید رویے کی وجہ سننا چاہتے ہیں تو میں پلیز آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 2220 بابر میار بھائی کی ویب سائٹ پہ ضرور دیکھیں. سر میں بھرپور کنڈیم کرتا ہوں. اگر انہوں نے بھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کیا ہے تو میں اس کی بھی مذمت کر رہا ہوں، بھرپور مذمت کر رہا ہوں. جی میری بات سنیں شعیب بھائی. یہ ڈار صاحب اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گوانڈیاں دا منہ لا لیتے میں اپنا چپیڑا مار مار کے لال کر لا. اگر انہوں نے غلط کام کیا، اگر باقی انہوں نے پہلی دفعہ بھائی آپ یہ پہلی دفعہ آپ یہ میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، 7ویں دفعہ آپ میرے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہیں. جی سمجھا ہی سکنے ہیں نا سفیان بھائی پلیز خدا کا واسطہ بات ختم ہو گئی ہے، دوبارہ ہاں جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے جنید بھائی دیکھیں، خاموش ہو جائیے. شعیب راجہ بھائی خوش رہیے، فیصل بھائی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کریں بس. ٹھیک ہے، یہی بات ہے، اللہ کے واسطے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے معاف کریں. فیصل بھائی بالکل. اور فیصل بھائی ہمیں بھی اپنی شاگردی میں لیجئے، ہم آپ کو استاد محترم بولے، ہمیں بڑا پسند آئے. اگر کسی نے میرے ساتھ چلنا ہے تو پہلے آپ کو میرے استاد محترم عابد حسین طاہر صاحب سے رابطہ کرنا پڑے گا. میں ان کی رضامندی، کیونکہ وہ میرے استاد ہیں، ان کی رضامندی کے بغیر کوئی شاگرد نہیں لیتا. یہ عامر روان ان کی رضامندی سے لیا ہے، ہمیں بھی لیجئے گا انہی کی رضامندی سے. باقی شعیب بھائی بہت شکریہ، ختم آپ ان سے بات کیجئے گا. انہوں نے یس کر دی تو انشاءاللہ سر کیوں نہیں ہے. فیصل بھائی ہماری ان سے اتنی بات چیت وہ ایک عظیم انسان ہے. وہ جنید چلے یار، یہ اس کا کریڈٹ جنید بھائی کو بھی جاتا ہے اور لائیو والوں کو بھی کہ اس لائیو یہ وجہ بنی ہے ہماری اتفاق کی. تو اللہ یہ اتفاق قائم رکھے. یہ 3 گھنٹے سے پر اللہ کی قسم میرے سر میں درد ہو گیا بس. چلے کوئی نہیں، آپ کو اس کا اجر ملے گا. سہیب بھائی سارا کریڈٹ جنید بھائی کو جاتا ہے. جی بالکل بھائی جاتا ہے. بالکل ایسی بات. شکریہ بھائی، اللہ پاک سب کو خوش رکھے. الحمدللہ آپس کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ اور رسول کے واسطے ایک دوسرے کو معاف کریں اور اس بات کو ادھر ہی ختم کریں. رد قادیانیت کے اوپر ختم ہو گئی ہے. ہاں جی، ڈار صاحب بھی صاحب علم ہے. لعنت ہے قادیانیوں پہ، مرزا پہ بھی لعنت ہے، ٹٹی پہ مر گیا، بس ختم بات. ہاں جی، ڈار صاحب بھی صاحب علم ہے رد قادیانیت کے اوپر. شعیب راجہ صاحب کو بھی کافی دیر سے سن رہے ہیں، وہ بھی کافی علم رکھتے ہیں رد قادیانیت کے اوپر. چھوٹے چھوٹے معاملات میں ایک دوسرے کو معاف کیا کریں. بس یہ ہے، مل کے دشمن آپ کا نہیں، میں چند بندوں کو اپنے استادوں میں کاؤنٹ کرتا ہوں، جس میں مفتی مبشر صاحب ہیں، سید ظفر اللہ شاہ صاحب ہیں، اس کے علاوہ مفتی ABR ہیں،
उसके अलावा ये अपने फैज भाई हैं, इनको भी मैं अपने उस्तादों में शामिल करता हूँ। भाई ये नॉलेज रखते हैं बंदे, जी ये हम भी यही कादियानियों समझते हैं, हम तो पछाड़ते शर्मिंदा हो रहे थे कि ये हमारे इतने इल्म वाले लोग हैं और ये उस्तादों में से हैं, हमारे उस्तादों में हैं, और ये देखे बजाय इसके कि वो दुश्मन को जो है ना उसको ज़ेर करें ये एक दूसरे को। लेकिन चलें, गलतियां इंसानों में हो जाती हैं, हम बशर हैं, बशरी तकाजे होते हैं, गलत फहमियां भी पैदा हो जाती बाकी हैं। मुझ पे हाँ बिल्कुल इसी तरह बाकी इल्जाम मुझ पे बहुत बड़े बड़े आ गए हैं। नहीं जुनेद भाई, आपका मैं समझता हूँ कमो बेश देखें आप, और कभी भी याद रखें आपस के बड़ों के आपस के अगर मामलात हो उसमें कभी भी पार्टी ना बने, मेहरबानी करें किया करें, उनके आपस के मामलात होते हैं, कभी भी पार्टी ना बना करें कि ये कह दे जी वो ठीक और वो गलत है। मुझ पे अभी इल्जाम आ गया है कि आपने मुझे गालियां पढ़वाई है, ठीक है। दूसरे जुनेद भाई एक होर नाले गल इन्हां नूं पूछो कि सानू गाली बाज क्यों कहंदे हैं। नहीं वो नहीं कहेंगे यार, वो बस वो उनका मैं मेरी बात आमिर भाई देखें वो यार गल दसा की है, हर बंदे दी इज्जत होनी है जेड़ा बंदा खत्म नबूवत नहीं गल सुनो बिल्कुल आमिर भाई मेरी बात बहुत काबिल एहतराम हो मेरी बात आमिर भाई की एक बात का मैं जवाब खुदा का वास्ता है कि शेर भाई एक मिनट, शेर भाई खुदा का वास्ते आप भी आमिर नज़ीर भाई को बोलिएगा कि यार उधर ना इनको गाली बास मत बोलिए, हर एक अपना तरीका कार है। अगर आप दलाइल से बात करते हैं, ये तलवार से बात करते हैं, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप भी हमारे भाई है, वो भी हमारे भाई है। हमें मिठाई भी पसंद है, हमें जहर भी पसंद है, हमें प्यार वाला भी पसंद है, हमें तलवार वाला भी पसंद है। ये हम मुसलमानों की शान है। हाँ जी बिल्कुल, जिधर प्यार की जरूरत है उधर प्यार से, जिधर जरा घुप सुनने की जरूरत है उधर घुप सुनने से। लेकिन चूंकि आमिरवान भाई अमन नज़ीर साहब इस हकीकत का भी तो आप इकरार करेंगे कि गालीबाजों की लाइफ के ऊपर कम से कम शातमियत 7 मुसलमान किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने, और आमिरवान भाई आपने वादा करना है, आपने जी मेरी बात सुने आमिरवान भाई, सिर्फ कहाँ पे मुसलमान हुए ना कि कुरानो हदीस पे, सिर्फ मुसलमान हुए मिर्जे की किताबों पे। आमिर भाई मैं आपको बताता चलूं, सुने ये अल्लाह पाक का शुक्र है, मुसलमान चाहे कहीं से भी हो, हदायत देने वाला अल्लाह के साथ है। कहीं से भी हदायत मिले, अगर अल्लाह पाक ने आपके जरिए हदायत दी, हम कसम नहीं हम तो गुनाहगार हैं। हमारी लड़ाई आपस में नहीं है, हमारी लड़ाई कादियानियों से। मिर्जे की नफरत की वजह से उन्होंने पहचानी है हक इस्लाम को, ये आमिरवान कहना चाह रहा है कि मिर्जे से नफरत उनको दिलाई गई है। आमिरवान भाई ये इनकी बड़ी काविश है। मैं देखता हूँ शाहिद भाई को जिस तरह वो दलाइल देते हैं ना, अल्लाह पाक उनको भी जिंदगी दे और इसी तरह काम करने की तौफीक दे। और अल्लाह पाक शोएब भाई को भी, आमिर नज़ीर को भी और पीर असकानी साहब को भी अल्लाह पाक काम करने की इसी तरह तौफीक दे अच्छे से। यार यही मसला ना, हमारी लड़ाई कादियानियों से आपस में नहीं है। जो काम कर रहा है, जहाँ पे कर रहा है भाई, हमारे लिए वो सारा आंखों पे। हाँ जी आमिर भाई, बात ये है कि चले इजाजत दें, मुझे बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सब अल्लाह बहुत शुक्रिया, हमने भी मना करेंगे भाई, जज़ाकल्लाह जी शेर भाई, आपका शुक्रिया, आपने सारी लड़ाई खत्म करवाई है। हाँ जी, अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे। शोएब साहब बहुत मेहरबानी। कोई मतलब इसलिए नहीं कि मतलब मैंने अल्लाह और उसके रसूल की, हाँ जी, इन्होंने अब अल्लाह के रसूल की इज्जत को शामिल हाल रखना है। आमिरवान साहब, आपने भी किसी दूसरे मुसलमान भाई को, जिसका आपको पता है मुसलमान भाई है, उसको गाली नहीं देनी। हाँ गलतियां कुताहियां होती हैं, नहीं देता मैं तब तक गाली नहीं देता जब तक वो गुस्ताखी नहीं करवाता। नहीं जब वो गुस्ताखी करवाता है तो फिर मेरे वो आता है लिस्ट में। नहीं मेरी बात सुने, मैं फिर भी ना इख्तिलाफात है, जब जुनेद साहब बैठे हुए हैं, कोई नील भांडे का रोला है, खत्म नबूवत पे काम कर रहे हैं, कम से कम गुस्ताखियां तो ना करवाएं यार। आमिर गल सुनो, मेरी गल सुनो मोहतरम, गल इस तरह है, जुनेद भाई कितनी देर से बैठे रहे ऊपर। नहीं जुनेद भाई साडे सिर दा ताज है यार, मुबशिर भाई साडे सिर दा ताज है, कदी इन्हां तो मुबशिर भाई ने मेरे ख्याल नाल भाई जी काका सिपाही जिन्हें पूरा सर्टिफिकेट रखिਆ है मरज़ियां ਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੜਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਗਰ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ,
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਈ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੌਸ ਕੁਤਬ ਕਲੰਦਰ ਤੇ ਟਟੇਸ਼ਾ ਤੋਵਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸਤਗਫੁਰullah ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਔਲੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੇਗਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਔਲੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਸਕਾਨੀ ਔਰ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਪਣੀ ਬਰੋੜ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋ ਨਾ ਮੰਗਣ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋ ਮੰਗਣ ਉਸ ਵਲੀਆਂ ਕੋ ਮੰਗਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਬਰ ਪੂਜ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੋ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਖਤਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੇਖ ਲੋ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ